नमस्कार डॉक्टर भगवान गंतायत ब्रह्मपुर माटीर जड़े चर्चित चेहरा कारण भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न स्थान रे से निजर अनेक किछि परिचय सृष्टि करि परिचंती आ तापुणी अनेक सफलता मध्य साउंटचंती एथिପାଇଁ तो कहा जाए मनीष एक नाम एक हेले किंतु तांकर प्रतिभा रही अनेक आज तांको मोहर शुणा तांकर सफलतार कहानी तांको मोहर शुणा तांकर किछि तिक्त अनुभूति तांको मोहर शुणा तांकर किछि मधुर अनुभूति। सर नमस्कार। वर्तमान जदि आम ब्रह्मपुर शहर कथा कहवा गंजाम जिला कथा कहवा ताहले आपण निजर गोटे स्वतंत्र परिचय गोटे सृष्टि कर पारछंती विशेषकर समाज सेवा क्षेत्र में कहतु राजनीति क्षेत्र में कहतु किंबा गोटे उत्तम संगठक हिसाब से कहतु आ सर्वोपरि मु कहबी जे एसएमआईटी सभापति रूपे हूँ आपण राज्य स्तर रे जातीय स्तर रे निजर गोटे परिचय सृष्टि कर पारछंती तो यही गोटे भिन्न मनीष रूपे निजर एक परिचय सृष्टि करबा ये ख्याल आपनर केबुठ आसिला 1980 रे मु राजनीति रे निजको शामिल करने 80 टू क्रमशः कांग्रेस पार्टी जॉइन कली आज पर्यंत 2018 पर्यंत कांग्रेस दल रे थिलु ये जो दल भितर रही लोकों सहित संस्पर्श आसी विभिन्न लोकंर असुविधा सुविधा जड़ित हो कार्य कर सुजोग पाइली दल भितर रही जोटा असुविधा हम दलर हाइकमांड मानकर साहाय्य नहीं लोकंर केमती उपकार हम लोकंर प्रत्येक कार्य समाधान दिगरे बाट बाहर ए दिगरे ताकू सुचारू रूपे करा दल में जॉइन दलटा साहाय्य कला ओके तो आपण अंचल जो आप लगातार भाव काउनसिलर होते एपरिक ब्रह्मपुर पौर संस्थार उपनगरपाल होते तो ये से सब आपणकर अंचल गोटे पॉकेट भोट थिला ना दल से सब भोट मिलूला आपन कारण आप सब जितुले ना को भोट दौले भगवान गंतायत को दौले दल गोटे ना को भगवान गंतायत मैंने ये गले जोटा कर जहाँ को मुझे कहे ताको करके देखाए प्रत्येक काम को पकाए ना जो कम दरकार लोकंर जो सुविधा हो ताको हठात करी बिना दोधरे से कम को करनी तेणु ये जो 30 वर्ष काल पौर सदस्य भाव में कम कर सुजोग विभिन्न वार्डर लोक डाक नहीं वार्ड ठिया करके जिताई था एवं 30 वर्ष 30 इयर्स कॉर्पोरेटर हिसाब से कम कर भर 5 वर्ष वाइस चेयरमैन भाव में कम कर सुजोग पाई ए कम लोकों सहित संपर्क होगाटा आहरी त्वरित होती लोक साहाय्य करती लोकों को साहाय्य कर आगे बढ़ी जाऊ। तो ब्रह्मपुर सहर विकास कथा कहले कह जाए गोटे चर्चा मध्य हुए जे भगवान गंतायत अच्छा तो से अंचल विकास हम ही हम तो आपणकर अंचल अनेक गरीब गुरुबा श्रेणीर लोक मैंने प्रकृत में आपण को माने ना सीना भगवान किंतु आपण को से माने भगवान रूपे भी मान्यता दौले तो आपण निज नामकरण को साकार करुले से गरीब गुरुबा तो एबे भी सहित सेमती संपर्क जोड़ी रखिंट ना ए राजनीति टे दूरे गले दूरे की जाना दूरे की जा लोक सहित रहीचु लोक सहित रही दीर्घ 70 वर्ष चलला मत नाउ आई एम ऑलरेडी क्रॉसिंग 70 70 वर्ष पहुँची गली तेणु ये 70 वर्ष बयस भितर विभिन्न समय विभिन्न लोकंर विभिन्न कम मत नियोजित लोक मैंने कर काम को हासिल करती मुझे केवे पछाए ना ये कहीं करी ना कहीं प्रत्येक जिनस नवा जिनस को आम कर सुजोग पाऊ असंभव जोटा से संभव करके देखाते सर आ गोटे चर्चा गोटे हुए केवल आपणकर अंचल नुह आप जो वार्ड रे रोचते साधारण ब्रह्मपुर शहर में चर्चा हुए जे भगवान बाबूर दुख कौन कि ना कि सब से हस हस मुहर था तार रहस्य कौन सर दुख कौन किसी दुख तो ना जमती अच्छी पढ़ापढ़ी सरला बाबा माँ पाखे रही पौर सदस्य हिसाब से कम कर लोक सहित कम रहे छोट मोट कंट्राक्टिंग करता कंट्राक्टिंग कले 5 पैसा पाइले लोक देवार सुविधा होता है तेणु कौन दुख वाले जिनस मुझे भोगी ना। अच्छा साधारण लोक जो माने कि कथा कथा के किसी काम कर न पारिले हठात कौन सी गोटे समस्या आसिले भांगी पड़ती दुखित हो जाती से आपण कौन वार्ता देवे केमिति निज को दृढ़ मनोबल सहित रखिपारे भांगे ना केमती सबू प्रतिबंधक को सामना करें कौन कहे से डाकी बसई पाखे बुझे कौटी कौन असुविधा रोचे क्या पाखे असुविधा रोचे पाखक नहीं जीवार अच्छे प्रत्येक काम कला बेले
ଯେ ଖାଲି କହିଲେ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି କରିବାର ଅଛି। ମନେକର କମିଶନର ପାଖରେ କାମ ଅଛି, କମିଶନର ପାଖକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯିବା। ବିପିଏଲ୍ କାଗଜ ଦରକାର ଅଛି, ବିପିଏଲ୍ କାଗଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରି କରିବା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବାର ଅଛି, ସେଇ ଭତ୍ତା ଯେମିତି ମିଳିବ ସେ ସୁଯୋଗ କରିବା କଥା। ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ରିହାତି ହେଇକି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଯୋଗା 3 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯାହାର ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଏ, সেই ଟଙ୍କାଟା କେମିତି ଲୋକ ପାଇବେ ତାକୁ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଏ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ କାମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗେନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେନି? ସାର୍ ଇଏ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ତ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଉଦାସ ଭାବ ଆସୁଥିବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ, କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା, କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା? କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା, ଦିନ ଅଛି ତ ରାତି ଆସିବ, ଅନ୍ଧାର ଅଛି ତ ଆଲୋକ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଅଛି ତ ସୁଖ ଆସିବ। କେମିତି ସେଟା ଆମେ କରିବା? ପାଖରେ ରହିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସେ। ଆମକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି କଥା ହେବା ପାଇଁ। କଥାଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା, କାମଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ହେବ, କେମିତି କରିବା, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଦୂର କେମିତି କରିବା, ଏ ଦିଗରେ ସଚେଷ୍ଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁ। ଘରେ ମାନେ ସକାଳ 7 ଅଧରୁ ଉଠିଲେ ରାତ୍ର 10, 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହୁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆରେ ଭାଇ ତୁମର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କର। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର। ସିନା ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବେ, ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦାସ ମନୋଭାବ ଆସିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପାଇଁ ସିନା ପହଞ୍ଚିବେ। ମାଲକାନଗିରିର ଲୋକ ଜଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଜଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ, ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ତୁମର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଯେତିକି ସହଯୋଗ ହେବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ କାମକୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଅସାର ଅଛି, ମିଛ ଅଛି, ସତ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରହିଛି। ଦୁଃଖରେ ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଛାତିରେ ମାଡ଼ି ବସି ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ସେ ଦୁଃଖ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିହାତି ରୂପେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଦୁନିଆ ଏଇଟା, ଯେମିତି କହିଲେ ସତ ମିଛ ସଂସାରର ଦୁନିଆ ଏଇଟା, ସବୁକିଛି ଏଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆଜି ଅଛି ମାନେ କାଲିକି ନଥିବ। ସାର୍ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁ କରୁ ଯେଉଁ SMIT ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ସେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ସେଠିର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଆସିଲେ, ପିଲାମାନେ ତ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନଖରାମି ଟିକେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ? SMIT 11ଗୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ SMIT ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତଳ ସ୍ତରରୁ LKG ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେବ ଅଭିଭାବକମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କାହିଁ ବୌଦ୍ଧ, ଫୁଲବାଣୀ, କେଉଁଝର, ରାଉରକେଲା ଏ ଦୂର ଦୂରରୁ ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହାର ମୋଟାମୋଟି 3000 ଉପରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ 11ଗୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ 3000 ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଗିଥାଉଛି ପିଲାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଲାନି, ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ହେଲାନି, ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରନାଲ ହେଲାନି, ଆଜ୍ଞା ମାର୍କ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଥାଉଛି। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ହିଁ କାମ କଲେ ଅତି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବେ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବେ, ତାହେଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉ। ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ପଛଉନାହୁଁ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ତେଣୁ
समस्त जरिया मीडिया जरिया मु अनुरोध करी जो पिलार जितेबाला जो असुविधा होची SMIT हूँ 45 वर्षर अनुष्ठान 1980 मसीह ये वृंदावन नायक द्वारा तैयार होता 45 इयर्स क्रॉस कलानी से भितर ये जो 11 गोटे अनुष्ठान चली अति निर्मल भाव में सुंदर भाव में चली जहाँ देखा मिलूँ केवे किसी असुविधा है ना आशा करूँ भगवान दया केवे किसी असुविधा हम ना पिलांकर उन्नति हम अभिभावक मान जहाँ आय आशा अच्छी ताकू प्रभु जगन्नाथ परिपूर्ण करेंगे ये आशा आमर रही। सर जितेबाला आपण विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान गुड़ी को जाऊँगी सहयोगर हाथ बढ़ाऊँच विभिन्न मंच को आपण जाऊँच आपण को सम्मानित कराऊँ संवर्धन करुँच ये केवल जिला भितर कि राज्य भितर नहीं जातीय स्तर में आपण विभिन्न संगठन माध्यम संवर्धन होती समर्थित सी आपण को आहरी केते उत्साहित करे आगु को बढ़िया आगु को लोकों को सेवा करने विभिन्न संगठन तो डाकू था विभिन्न संगठन नुआ दिल्ली जा फरेन जीवार भी सुजोग पाई गुड़ाए थर विदेश को जीवार सुविधा मिली तेणु संगठन को बढ़ेबारे सब सुविधा मिली केवे असुविधा है ना पिलांकर साहाय्य अभिभावक साहाय्य सहानुभूति मीडिया वाला बहुत साहाय्य जोड़ा कि इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया लोकों पाखे पहुँचाऊँ आमको नहीं आम रूप को लेकिन थोड़ी से जिनसटे हो तेणु कौन प्रकार असुविधा ना ये कार्यक्रम गला बेले पिला नहीं जो विदेश को जाऊँ सहर भितर रोचु ग्राम वाल को जाऊँ सेठी अन्य सोशल वर्क मिसाऊँ पिला NCC रे कैडेट क्रॉप्स मिसाऊँ तापर कैब मिसाऊँ मिसेक पिला माने जमती अन्य जिनस को आगे ने से दिगरे चेष्टा करेंगे से विषय में चेष्टा करूँ। आपण जो विभिन्न समय जो संवर्धना करा जाउची सम्मानित कराउची ता ऊपर कोन कहबे सम्मानित तो लोके कर बहुत खुशी लगुच सम्मानित कला बेले विभिन्न संगठन डाकिक मीटिंग रे कहवाई सुजोग देवा एवं साहाय्य सहानुभूति उपदेश देवा ये जिनस जोटा करती अभिभावक मैंने विभिन्न संगठन माने बहुत खुशी लगे। तो आपण आउ किसी सेमती रही कि लक्ष्य जे नाई मु आगामी दिन में सब करने चाहूँगी लोकंर मंगल पिला मानकर स्वार्थ रखा 70 वर्ष बयस तो है आगे बयस 70 वर्ष जो बयस है निश्चित भाव में से लोकंर साहाय्य सहानुभूति आगे जाऊँ टे धीमे जाऊँ से स्ट्रंगनेस आसूना जाकि पार्टी करवा कम को आदाय करदे झूठ झाट की टेकिक नहीं सब थोईदे ये जिनसा पारिपू ना संगठन टिके दुर्बलता आसी जाऊँगी तेणु निश्चित भाव में दुर्बलता को दूर करने जहाँ दरकार पड़ुची लोकंर साहाय्य सहानुभूति ताको आशा करूँ साहाय्य मिल एवं आगामी इलेक्शन जोटा हम से आगामी इलेक्शन आउर इच्छा अच्छी बुढ़ाए संगठन टाक केमती बढ़ेगा बढ़े केमती आगे नवा लोकों को केमती साहाय्य करवा ए दिगरे लोकंर सहानुभूति मिले निश्चित भाव में आगे जीवार कौन असुविधा हम ना। सर लंबा तालिका गोटे देले आपणकर जो मधुर अनुभूति रही तिक्त अनुभूति किसी रही कि आपण जोटा कि आपण को दुख देती आपण चाहिए ना मुझे पथर पथिका हाँपाई चाहूनी नहीं सेमती किसी ना सेमती किसी तिक्तता ना जो गले खुशी ही जाए जोटा असुविधा पड़े सेठी से पचार दे द्वारा ही सल्व करे अरे भाई तुम जो असुविधा कहो तुम कुआर बाट कौन करवा तेणु लोकों द्वारा लोकंर बाट संभाली से कार्य को नाक सुविधा हुए तेणु बंची जाक आशा करुच्ची लोकंर साहाय्य सहानुभूति मो प्रति रोर साहाय्य सहानुभूति लोकों प्रति कौन असुविधा हम ना। निहाती रूपे आम कहीपर मनीष एक पथ मध्य एक किंतु अनुभूति अनेक प्रतिभा अनेक कारण सबुबले से लोकों सहित रही था लोकों को धरिकी चली था। आज प्रसंग को ये रखिए आप साथी प्रकाश प्रधान विदाय दिंतु पुणी थे आउ एक प्रश्न नहीं आप सहित जोड़ी हबू। नमस्कार।